Život prepun mogućnosti uvek je izazov. Vremena se menjaju, a sa njima i mogućnosti. A za uspeh u tom zbiru životnih mogućnosti treba biti mudar, napraviti pravi izbor, pronaći prave partnere, jer jedino u slučaju dobrog izbora moguće je realizovati svoje zamisli. Vidosav Srnić, poljoprivrednik iz sela Ostrog kod Čačka, sebi je postavio možda još veći izazov kada je odlučio da život provede na selu. Imam 5 krava i odviše se bavim stočarskom proizvodnjom. Ostavim poneko muško tele, nekog bika, odgajim. Imam negde 6 hektara obradive zemlje, šuma imam hektar i po. I tako sve pomalo, uglavnom ovdje kod nas nekako nije ništa bilo sigurno da bi se opredelio za jedan posao. Nego držiš i krave, i svinje, i ovce, i krompir, i sve pomalo, i voća, i tako. Nekad je to moglo da se opredeli za jedno, a sad to poteško. Nema sad mnogo više kao nekad, da su puna sela naroda, kad se skupi 10 ljudi jedno drugom pomognu, sad nema. Sad radiš sam koliko možeš. Nema druge. Ipak Vidosav nije sam, tu su članovi njegove porodice, a veliku podršku dobio je i od Opportunity banke, čiji je cilj podrška razvoju ruralnih područja i osnaživanje lokalnih zajednica. Kako je misija banke samozapošljavanje, odnosno stvaranje mogućnosti za pokretanje sopstvene mikro i male proizvodnje, kada je gazda Vidosav zatražio pomoć u vidu kredita za poljoprivrednike, Opportunity banka mu je bez dvoumljenja izašla u susret. Pa sa prvim kreditom sam kupio ovde ovu parcelu preko puta, ovamo, i ovu jednu gore više voćnjaka, hektar i 10 ari ukupno. Drugu sam kupio kravu i tu sam dodao još valjda neko tele, nešto sam uzeo, malo da pojačam stočni fond, jer ja onda nisam imao 5 krava, imao sam 3 i odgovaralo mi je tako, nisam imao dovoljno iz svojih sredstava. Iskoristio sam sredstva banke i to mi je pomoglo. Ovo gazdinstvo srednje veličine gazde Vidosava Srnića pod padinama Ostrice i Vujna nastavak je tradicije bavljenja poljoprivredom. Nasleđe dedova koji su se na istom ovom mestu bavili voćarstvom, povrtarstvom i stočarstvom poboljšano je. Zemlja uvećana, a stočni fond usavršen i uvećan. Iako je sadašnja slika o ovom poljoprivrednom gazdinstvu mnogo bolja, gazda Vidosav veruje da je moguće da još više proširi svoje imanje i poboljša mehanizaciju. Prostora za skladištenje uvek je malo. Isto tako, u svakom slučaju bi volio da mogu da promenim mašinu. Ovaj traktor je skoro mojih godina, 63. godišnji. To da su normalni neki uslovi, pa da čovjek kupi još jedan, jer zemlja ima dosta, pa je potrebno. Sin mi je i ostao da selu, jeste se sad nešto zaposlio, ali sve je to pitanje dokad i kako, ali silom prilika. Inače bi ovde bio i putuje i radi ovde i sve. I potrebno je nešto novije, sigurno, bez obzira što ovo koristi nama ovako kako je. Valjalo bi to nešto promeniti ako to bude prilike. Zarad budućih generacija koje će nastaviti tradiciju bavljenja poljoprivredom, ukoliko ne odluče kao i većina mladih ljudi sa sela da svoju sreću traže u gradovima, Opportunity banka tu je da omogući prilike i uslove koji bi ih ipak zadržali na selu. 10 godina Opportunity banka stiče poverenje njenih korisnika kroz programe podrške poljoprivrednim gazdinstvima poput ovog kakvo je gazdinstvo Vidosava Srnića, u nadi da se ona održe, nastave da žive, prenoseći ljubav prema selu na neke potonje generacije. Rezultati obostranog truda i uzajamnog poverenja između Opportunity banke i njenih klijenata samo su dokaz da ljudi ne treba da napuštaju svoje snove, samo treba da od pregršt mogućnosti naprave pravi izbor. Moguće je.